هو سؤال نطرحه على السي وليد حول تحضيرات المنتخب الوطني لهذه المباراتين. Bon, salam alaikum. Bon, encore, excusez-moi, سمحوا لي على الغوطة، كان عندي شي حاجة مع اللعبة. Bon, on a 2 matchs في شهر 6. 10 matchs شهر 6 ماشي سهلة على أي منتخب. C'est la fin de saison. كان بزاف الدراري ils arrivent un peu عيانين, même mentalement, physiquement. Mais voilà, c'est les dates qu'on a comme tous les pays. On va essayer, حنا في هاد les dates de finir le mieux possible la saison sportive entre la Coupe du Monde, le match amical entre le Brésil ou le Pérou. On a 2 matchs, un match officiel, un match amical. On va essayer de continuer sur la lancée les Anna depuis ma prise de fonction. Inch'Allah, qu'on soit en progression à chaque rassemblement, Inch'Allah. بحال اللي قلتي عندنا الوقت على الكوب دافريك, بحال كو ميم طون ما عندناش الوقت باسكو ديما مدرب يبغي يكون عنده الجروب ديالو ديما ويبغي يكون عنده دي ماتش انتريسون ويكون عنده ليفيكتيف او كومبلي à chaque fois. و سي با نون بلو المومون تشوف اي واحد باسكو ليفيكتيف بحال اللي قلت ولو جروب ولوساتور ديال الفرقه كاينه دابا جبرناها entre la coupe du monde ou le match مع البرازيل والبيرو. Chauvetot, le 11 de départ, c'est à 1 ou 2 joueurs près le même. Maintenant, la porte, elle est ouverte à chaque fois. Moi, mon objectif, c'est pas à chaque fois de voir une chauffe لاعب جديد. C'est l'état de forme, c'est aussi le groupe. اللي دار هاد النتيجة هادي اللي بناو شي حاجة بيناتهم وباغيين يكملوها في la Coupe d'Afrique. Donc voilà, maintenant, quand il y a des bons joueurs اللي يقدروا يجيو ou les bien sûr c'est toujours intéressant, mais aujourd'hui vous avez vu dans le groupe مع اللعابة surtout اللي خلينا مع les U23 ومع la blessure ديال أملاح وديال أناحي, c'est vrai que ça donne la chance à quelques joueurs بحال إدريسي بحال قندوس, عندنا موفي راجع, عندنا ملاح باش نعاودوا نشوفوهم. دوماج ماسينات بليسا, donc j'aurais pas l'opportunité أنا كمدرب نشوفه معايا بالحق. جا البارح وبقى معنا اليوم باش يعرف الجروب ويعرفني. Donc voilà, c'est un peu l'objectif qu'on a entre Lyon et la Coupe d'Afrique. Il va y avoir un mercato mois de juin, juillet, août. Les choix des joueurs تاهما غيكونوا مهمين. Il y a peut-être des nouveaux joueurs liés entre دابا و la Coupe d'Afrique qui vont exploser وغيحطوا القيمة ديالهم بالحق. Voilà, mon objectif c'est pas non plus de tout changer. نجا أول حاجة أنا ما كنشوفهاش هايدة, كنشوف أي فرقة كنحترموها. الكرة تبدلت, بغيتو نتوما ولا ما بغيتوش بحال حنا اوني لا بروف كو اليوم ما كانش فراقي صغارين مشينا لكاس العالم, مشينا للدومي فينال. دونك غنحترموا أي فرقة. اي لو كاب فير أنا لو بو ديكسبيرونس اللي عندي في لافريك, لو دارني ماتش اللي درت كمدرب كنت مساعد ديال رشيد توسي وما ربحناهمش. دونك غنحترموهم, ils ont des bons joueurs. En Afrique ou là, في العالم, في l'Asie, في l'Europe, d'abord le niveau il s'est élevé. أي فرقة في l'Afrique عندها اللاعبة اللي كتلعب في première série. Le Cap Vert في la liste ديالهم عندهم des joueurs اللي كيلعبوا في إسبانيا, فرنسا, في أي موطع في l'Europe. Donc ça va pas être un match aussi facile اللي كيبان. ولا درنا الغلط حنا ما نحترموش الفراقي, on va être surpris. Ensuite بين الفرق بين la Coupe du Monde ou l'Afrique, c'est une bonne question parce que ملي درنا هاد كاس العالم, il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de questions. الناس باغيين يدوروا un peu l'exploit اللي درنا في la Coupe du Monde. كيقولوا ملي l'Afrique c'est différent. حق l'Afrique انا دوزتها كمدرب كلاعب. Je pense que ce sera aussi difficile que la Coupe du Monde, mais on va respecter tout le monde. Mais je reviens à ce qu'on disait, غنبقاو في le plan de jeu ديالنا, في l'état d'esprit ديالنا. On va être une équipe difficile à battre, mais on aura aussi des difficultés pour battre les équipes. Mais tant que on respecte le fraki, on va l'état d'esprit ديالنا, je pense qu'on aura des bons résultats. هو l'objectif ديالي ما كنشوفش واش لاعبين في الافريك, واش لاعبين في التيران ديالنا, واش لاعبين الكاب فير ولا النيجيريا. اي فرقه اللي كتجي كنحترموها وكنحطوا الماكسيموم والدراري يفهموها. Donc voilà, par rapport à l'objectif de la Coupe d'Afrique qui est بقى اللي قلنا aujourd'hui comme قبل, parce que مرة la communication ديالي يمكن ما كيفهموهاش. ملي كنقول on est favori, c'est pas une nouveauté. Le Maroc, même si الناس
باغيين يحقرونا مع اون كوب دافريك اللي عندنا في 76 مي اي كوب دافريك اللي لعبنا كنا فافوري ملي كنا في تونس ملي لعبناها في الغابون اللي لعبنا في الميسار في 2006 ديما المغرب ملي انا كنت لاعب ولا انا كنت مشجع كنا فافوري aujourd'hui en 2024 on sera favori comme 8-10 équipes في l'Afrique. Par contre نقولوا on n'est pas favori راه يكون الكذوب mais par contre on respecte tout le monde. Par contre اللي درنا في كوب دو موند حتى واحد ما يقدر يحيدها. C'est pour le moment c'est extraordinaire. Ou encore 6 mois après on se rend compte que ce qu'on a fait c'est extraordinaire. وحتى واحد ما يقدر يحيد المغرب ولا اللاعبه ديالنا. Pas pour énerver les gens, mais je pense que tous les pays d'Afrique يحلموا يديروا اللي درنا. Mais maintenant ça c'est derrière nous. On a encore 2 matchs pour finir la saison et à partir de septembre, Rankuno fait un objectif qui sera différent, c'est-à-dire gagner le titre en 2022, en 2024 comme 8 à 10 équipes en Afrique. On a les 8-10 équipes. Mali, Tunisie, Égypte, Algérie, Nigeria, Cameroun, Côte d'Ivoire. Et Farqa, حنا معاهم. Pas plus ni moins. Mustafa Yassine, l'opinion. Du moment que la qualification est acquise, quels sont les objectifs de M. Regragui en ce qui concerne ces 2 matchs? Est-ce que c'est donner du temps à certains joueurs ou expérimenter d'autres, ou bien améliorer le classement du Maroc? Deuxième question, parmi les compartiments de la sélection marocaine, je pense que la ligne d'attaque est celle qui est moins favorisée, c'est-à-dire qu'on a moins d'attaquants que des milieux de terrain. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments qui peuvent apporter quelque chose? Merci. Alors, pour la première question hier, ماشي سهل اللي بحال اللي قلتي parce que d'abord vu le statut اللي عندنا ومن الكلاسمون فيفا كنشوفوا ديما القدام. Mais après انا كنوجد الفرقه باش نكونوا موجودين في لا كوب d'Afrique. Donc خصني نشوف des joueurs en gardant l'ossature ما نبدلش بزاف. Il faut voir où là on a des soucis en cours de saison. Il y a le cas d'Amrabat à son poste, il faut trouver une solution. Il y a les défenseurs centraux. Offensivement, on a des joueurs qui peuvent donner un plus aussi. On va donner un peu de chance aussi. Sur ces 2 matchs, Ranchofo, Wesheltnin ou la Sept Janoub Afrika. Mais je pense que ce ne sera pas les mêmes de 11, en prenant le risque peut-être de perdre des points. Mais à ce moment-là, ce sera et l'équipe qui perdra des points, mais et les joueurs. Chaque joueur اللي غنحتلو لا شانس خصو يهزها وخصو يبين اللي عنده بلاصه معنا ويقدر يدخل في les 11. C'est bousculer la hiérarchie. Après offensivement, justement, c'est dommage qu'on n'ait pas mis l'écran parce que j'avais préparé quelque chose. Mais comme par hasard, sur les 3 attaquants liana, je crois que c'est les 3 meilleurs buteurs de l'année, en tout cas de nationalité marocaine. On est une équipe nationale, on joue avec des Marocains. Les Marocains qu'il y a dans le monde qui peuvent venir concurrencer les attaquants qu'on a, il n'y en a pas non plus beaucoup. Aujourd'hui, je crois que le meilleur buteur, c'est Abdelrazak. Après, je crois qu'il y a Youssef et il y a Chedira, qui sont parmi les meilleurs buteurs sur une année. Après, bien sûr, Walid, il est en 2e division, mais ça veut quand même dire que c'est un buteur. Donc, on a les 3 qui, je pense, que ce soit à la Coupe du Monde ou maintenant, en tout cas, en termes de statistiques, au poste de 9 qui méritent d'être là. Aux autres de prouver, de faire une saison magnifique pour venir les bousculer. Il n'y a pas, la place, elle n'est pas acquise. Il y en a qui ont pris un peu d'avance, mais la porte, elle est ouverte, Dima Kangoulha. Mais en attaquant marocain, il n'y a pas 40 attaquants marocains, ça fait le beau là. Mais c'est parfait, c'est exactement ça. Il y a deux manières de voir. C'est qu'au départ, ma la Coupe d'Afrique, contre tous les jeunes, la priorité, il y a le Maghreb, il y a un titre à aller chercher avec les U23. Donc il y a au moins 7 ou 8 joueurs qui sont l'année les Rayhaoudo, donc ça laisse de la place. Et en plus, on a les blessures malheureuses d'Al Azdin ou d'Al Amellah. Donc ça fait pratiquement 9 joueurs.
Et donc après fallait chercher d'autres joueurs باش يدخلوا ما بغيتش نجيب باش نجيب. Et ensuite des joueurs comme Amrabat, Naïf, Hakimi, Seiss, باغيين يكونوا واخا مرة l'intérêt peut-être de l'équipe nationale c'est de pas prendre de risques pour le futur mais ils voulaient être présents. من بعد غنشوفوا les entraînements باش نشوفوا واش يلعبوا 90 دقائق واش يلعبوا 60 واش يلعبوا les deux matchs ولا لا. On a déjà quelques joueurs qui se plaignent. Peut-être Yacine qui est un peu fatigué, Nasseri, on va voir. En tout cas, l'objectif d'Yali, sur ce que tu dis, c'est surtout d'avoir le groupe quand même une ossature. Les joueurs jdadin, ils hassent l'ossature, mais de pas trop chambouler. Donc on va bricoler avec le staff, on va bricoler. Un bon 11. Il est fatigué, mais il est à gauche. Ou les en cours de match, ou les le match, ou on va faire en sorte de les deux matchs sans blessure. Ils diront une bonne préparation. Ou على les transferts ديالهم اللي جايين ما نديروش شي غلط واحد يتبليسا et qui puisse louper un transfert qui serait intéressant ليلنا حتى حنا pour le futur. C'est ça ma crainte et c'est la crainte à chaque fois au mois de juin على اللعابه. أول حاجة فرحة كبيرة. Quand tu vois des Marocains sur ces dernières années participer à la Champions League, l'Europa League, la Conference League, ديما مزيانة ليلنا parce que ça leur permet de jouer à un très très haut niveau, de prendre de l'habitude, de l'expérience et d'apprendre à gagner des titres. Donc voilà, on est malheureux à la Amrabat. كان واحد اللي غيكون malheureux. أنا اللي بغيت نوصل c'est il y a deux choses qui sont enfin une chose qui est merveilleuse de la Coupe d'Afrique اللي داو إما ياسين ou Youssef إما نايف. C'est le message de Ray Sardo الدراري ديال المغرب اللي تزادوا في المغرب. Il faut féliciter Sidna على l'académie Mohamed Sadis leader. Dans les deux coupes d'Europe, on a Youssef, Ima Naïf, les خرجوا من l'académie. C'est quelque chose de magnifique. علاش ملي كانوا صغارين كان عندهم 12 ans دخلوا في هاد l'académie كانوا كيحلموا يديروا شي حاجه اللي كبيره في الكره. داروا une demi-finale de coupe du monde مع بلادهم وداو une coupe d'Europe إما l'Europa League إما la Conference League. Donc c'est un bel exemple pour les jeunes اللي جايين ملي تقدر تمشي من المغرب دير une formation une post formation وتمشي تدي لي تيتر وتطلع الرايه ديالك في العالم. Donc voilà, entre Youssef et Naïf c'est extraordinaire. Yacine ما دارش l'académie mais دارش la formation ديالو في الوداد. Donc voilà, c'est des beaux exemples بالنسبه لي. C'est ce que je retiendrai surtout des deux victoires en Coupe d'Europe. La porte elle est ouverte. اللي مزيانه معايا وريتها في لا كارير ديالي jamais la porte elle est fermée dans mon équipe. العام اللي فات صرت مع الوداد 3 ولا 4 دراري في لي زيسبور وطلعتهم من بعد. Ryan il est pas puni. Ryan il est victime de pour moment de mes choix et de ses performances. Aujourd'hui j'ai 3 attaquants qui ont marqué plus de 17 buts. Donc voilà, ils sont là. En tout cas, ils ont rendu la confiance que j'avais en eux. Ryan, à lui de continuer à performer. C'est un joueur d'avenir. Dima Fhali Kangoul, il est dans la présélection. Fhal Haddadi, Fhal Bzab Drari. Mais à un moment donné, je fais des choix. Ou quand je chauffe aussi le Qaddam. Aujourd'hui, Raja Tissou Dali. Parce que ça peut être aussi. Après, ça va tweeter. Kegoul, Hak Tissou Dali, ma marquage. Tissou Dali, ça va dans le sens un peu de Youssef Nasseri. C'est un joueur qui a donné pendant les qualifications, qui est blessé, qui a reconnu, ou là, quand je blessé, il dit que c'est l'Alem. اليوم رجع من blessure. بحال اللي قلت له يجي يشم الريحه. C'est le 4e attaquant aujourd'hui. À lui aussi de travailler après pour revenir. Mais il va y avoir de la concurrence. اللي مزيانه خرجتي Ryan. Aujourd'hui il y a 4 attaquants. مع Ryan 5 peut-être. J'espère qu'il y en aura 6-7. وبحال اللي كنقول يتقاتلوا على بلاصه ويماركيو. اللي غيماركي il va me poser des problèmes. Mais des fois باش ما نكذبش يقدر ما يماركيش ونبغي نحطي له الثقه باسكو كنامن ملي مرة خصني نتاع الثقه بحال يوسف الناصري. الحمد لله جاوب مور كوب دو موند. شفتي دي فوا كيحطوا لك الحق دي فوا ما كيحطوا لك الحق. يوسف ولا كنت تبعت هاد لو ريزو سوسيال وهاد الهضره كنا غنضيعوا ان اتاكون دو تري او نيفو اللي دا لوروبا ليغ هاد العام اللي طلع الرياض المغرب. سي الفوتبول سي لا سيليكسيون. شفتي اليوم انا اللي فرحان ويبغيو ولا ما يبغيوش المغرب دابا هو هنا باش تجي ماشي سهله. باش تجي وباش تقاتل على بلاصتك سي بلو كو تكون 10 تويت ولا تكون 5 تويت ولا تدافع ولا دي زارتيكل ولا يفو مونطري ولي غيستاهل. والله ما غادي نظلمو ولا ظلمتو كان الله اللي غيعرف ملي ظلمت واحد
غير تلحق اي واحد. هكا انا كنشوف لانتيغي دو ليكيب دو ماروك. مره يقدر يكون واحد باش نشوف بلو تار باش ما تقولوش من بعد. يقدر يمكن واحد يماركي 20 بوت وما يكونش هنا علاش ما شميتوش. هي هذه على الجروب على بزاف الحوايج. باختصار سي وليد مراد الزلاجي صحفي موقع لوسات تي في. تكلمتي على التجانس ما بين اللاعبين، اللاعب اللي بين على الكفاءه ديالو يمكن تكون عنده بلاصتو في ليكيب ناسيونال. من خلال القراءه ديالي اللائحه اللي تم الاستدعاء ديالها من طرف السي وليد، هناك لاعبين مخضرمين مجربين شاركوا في كاس العالم مؤخرا بقطر، هناك لاعبين ايضا شباب اللي تم الاستدعاء ديالهم من اجل الاحتكاك وكسب المزيد من الخبره، خصوصا الامر يتعلق بمباراه وديه امام الراس، مباراتين ذات قيمه كبرى. عندي سؤال، غياب في اللائحه المستدعات سفيان رحيمي، لا ميم شوز علما انه لا ميم شوز سهله بلا ما تمشي اكثر من لا ميم شوز. لانه متعلق في شوف سفيان عزيز عليا، ما كاين مشكل بحال كاين اون كونكورونس اجوردي في ليكيب ناسيونال. سفيان كيجاوب في التيران تا هو كيماركي في البطوله ديالو بالحق. جي دي شوا فير. عندي ابو قلال تا هو ماركا 15 بيوت هذا العام، عندي زاروري طالع مع برنلي، عندي بوفال اللي دار كاس العالم كبيره، عندي زياش، عندي ادريسي اللي دا شامبيون البطوله ديال هولندا، ومازال جايين شي وحدين ان شاء الله في شهر 9 اللي بغيت نوصل اما ماشي على رحيمي ولا على ماي. اليوم المغرب بغيتو ولا ما بغيتوش باش تجيو va falloir faire beaucoup plus malheureusement parce que j'ai encore des très bons joueurs où la concurrence من بعد غتخرجوا لي encore d'autres noms وهادشي اللي كنت باغي. شفتي انا هادشي اللي كيعجبني. رحيمي ماي من بعد غتقولوا علاش زياش ما جاش، علاش بوفال، علاش هذا، باسكو جايين. قبل كنا كنقولوا واش باغي يجي هذا، دابا علاش ما بغيتيش تجيبو. سي الماروك دaujourd'hui 4e à la Coupe du Monde، كتربح البرازيل، كدير يمكن كندير غلط، يمكن ركراكي ما كيفهمش الكره بالحق. باغ كونطخ باش نجاوب خوتي، هادي المنتخب ما كانش رجاء ولا الوداد باغي يظلم هذا ولا باغي يظلم هذا ولا ما باغيش. انا لي ستايل غيجي وغنديرها على المغرب، ما غاديش نديرها باش ندير بيبليس بحال مع عبد الرزاق. ما غاديش يجي ملي بغيتو نتوما ولا الجمهور باغي، وما غاديش يمشي ملي الجمهور ما باغيش وملي الناس غيهضروا. C'est malheureusement, je prends mes responsabilités. Quand ça va pas aller, de toute façon, c'est moi qui vais partir avec mes idées. واحد ما غادي يدخل في لو شوا ديالي. سمعت واحد الصحفي قال يمكن عبد الرزاق، ما نعرفش شكون، عبد الرزاق ماشي لو شوا ديال الوليد. يقدر يعلمني ونهضر معاه ويدير لي لي بروف ملي ماشي انا اللي كندير لا ليست وكنقول عبد الرزاق غيكون. قبل ما تخرجوا des informations. Et encore même pour les réseaux sociaux, parce que d'abord ça les choix c'est moi. Il n'y a pas de A ou B ou C. Et je vais mourir avec mes idées. Et c'est comme ça que je suis parti à la Coupe du Monde. Et c'est comme ça que j'ai réussi, que ce soit au FUS, à Douhail ou au Wydad. Et le jour où je vais échouer, je serai là en vous disant Dir Tralat, parce que Tana, j'ai pas la grosse tête, je peux faire des erreurs. Et ça fait partie, mais Dima Benniya Diali ou Kankhaf Mullah, Yadili Muhimma. Mais en tout cas, aujourd'hui, Abdelzak, il est là parce que je veux et peut-être il va jouer lundi titulaire, vous voyez. Donc voilà, parce que je pense qu'il peut nous apporter quelque chose. Mais après, c'est à lui de répondre sur le terrain. Il aura encore de la chance de pouvoir montrer. Mais c'est le choix de Walid Regragui. Et le choix de Rahimi, c'est le choix de Walid Regragui. Et le choix de Maé, c'est le choix de Walid Regragui. Merci beaucoup. À lundi. Inch'Allah khair. نلتقي الآن في الحصة التدريبية المفتوحة. شكرا لكم.